Ibo Panagsalaw Performing Guild of Barangay Kaswagan, Cagayan de Oro City. Choreographer Mayor Rolando Clarix Uy. Panagsalaw Performing Guild of Barangay Kaswagan, Cagayan de Oro City. Sa matag sayaw o liho, among ipadayag ang kusog o kaisog sa mga Cagayano na nagpakita sa kalingon o pagka-resilient sa tanang hagit o kalisdanan. Bisan pa sa mga pagsuway, nagpadayon ang kalipay, paglaong o pagtinabangay nga mao'y nagpalingon sa katawan. Usa ka syudad nga mapinumsadon ang pagkusgan, mainiton o matinabangon o gihigugma sa tanan. Ang presentasyon mao ang hunagway sa nakbayan nga puno sa panaguban, panaghigalay o paglambo. Diin ang matag usa nagtinabangay aron mula hutay o kulabo sa pagsaulog sa Punong-Punong Festival. Among ipakita ang espiritu sa panaghiusa o panaghigalay nga among simbolo sa pagsaulog sa kapistahan ni San Nicolas de Tolentino. Gikan sa sinakaw pahati sa Visayas, embodying the rich culture of Muslims, Lumad, and ethnic tribes from the gateway to northern Mindanao. Chadagyud, Atodi, the city of golden friendship, Cagayan de Oro, Barangay Kaswagan, Manadjaw, Surigao!
Salamat Gajud Karajaw Tribo, Panagsalaw Performing Guild of Barangay Kauswagan, Cagayan de Oro City. Our first contingent, number 1 for Festival of Festival category.